Alright, good evening everyone. So, kita mo sa Facebook College. So, tomorrow is Sunday. Ayan, ma-prepare kita for kiddie corner natin. So, ako na lang di isa. Wala naman din may gabilin pa yung iban. Ay, mapabok na kita balloons. Mahay, kaluay. Kaysa na lang git kita diriya. So, every Saturday night amo na siya routine ko after operation naman sa work. And then ma-prepare pa ko it's a kiddie corner for Sunday for tomorrow. So gabi pa lang ginobra ko na. Kaya wala na ta time, so bali bawal ta extend up to 12 midnight there is sa store kay basit ma-charge kita ni SM. Alright. Ay na matamatin ko na pang i-assemble lang ako ng mga balloons by using yarn. Or pwede man